لا يزال الخلاف بين الحكومة الإسرائيلية ومسؤولي الصحة قائما في ظل تراجع الحالة الوبائية في البلاد، وفي المستجدات اقتراب من حالة مناعة القطيع بعدما وصل عدد المطعمين بجرعة واحدة على الأقل والمتعافين من المرض لحوالي 80% من عدد السكان، لتخفف القيود تدريجيا. Pengambilan keputusan oleh pemerintah dan Kementerian Kesehatan di masa pandemi ini mengakibatkan krisis yang berkepanjangan. Perselisihan antara pemerintah Israel dan Kementerian Kesehatan masih sering terjadi. Di samping menurunnya tingkat kesehatan dan penyebaran COVID-19 di negara tersebut. Dalam perkembangannya keadaan herd immunity atau kekebalan suatu kelompok, yaitu di mana masyarakat kebal dan terlindung dari penyakit semakin dekat. Setelah dilakukannya vaksinasi dosis pertama, masyarakat dapat diambil persentase masyarakat yang sembuh mencapai 80% dari persentase. Keadaan ini dapat melonggarkan pembatasan secara bertahap. كما وصادق كابينت كورونا على استمرار استخدام بطاقة الشارة الخضراء القديمة حتى 17 من الشهر الجاري لمن تعافى من كورونا ومرض بعد أن تلقى اللقاح. وفي وقت سابق انخفضت نسبة الفحوصات الإيجابية لأقل من 2.5%، ليرجع خبراء الصحة الأمر لتطعيم أكثر من 3,600,000 مواطن بالجرعة الثالثة. فالصورة الوبائية في تحسن، ليبدو لرئيس الوزراء نفتالي بنت أن الدولة انتصرت على المعركة ضد كورونا، بالالتفات لعدد الإصابات المنخفضة وقلة عدد الحالات الخطيرة إلى جانب إغلاق أقسام كورونا في المستشفيات. Satgas COVID-19 menyetujui kelanjutan penggunaan kartu hijau bagi mereka yang sembuh dari COVID-19 dan bagi mereka yang sudah menerima vaksin COVID-19 hingga tanggal 17 Oktober 2021. Sebelumnya, persentase hasil positif menurun hingga 2,5%. Kejadian tersebut membuat para ahli kesehatan mengaitkan antara hasil tes positif yang menurun dengan proses vaksinasi yang bisa dilakukan lebih dari 3.600.000 kepada warga dengan dosis ketiga. Dengan melihat gambaran penyebaran COVID-19 yang semakin menurun dan keadaan yang semakin membaik, pemerintah Naftali memberikan pendapat bahwa negara telah memenangkan pertempuran dengan COVID-19. Melihat rendahnya penyebaran COVID-19 dan kasus serius, Perdana Menteri menutup Satgas COVID-19 di rumah sakit. مشيرا أن ذلك تم دون إغلاق أو قيود صارمة، نافيا إمكانية إنتاج اللامبالاة تجاه العدوى لكونها قد تعود من جديد، فالحكومة تتخذ كافة الإجراءات لمواجهة هذا الاحتمال. Dengan itu, tidak ada lagi penutupan ataupun pembatasan yang ketat, namun tidak menutup kemungkinan untuk wabah ini akan kembali lagi. Namun pemerintah sudah siaga dan dalam segala tindakan dan upayanya untuk menghadapi kemungkinan terburuk ini. وعلى صعيد البلدة العربية ارتفع عدد الوفيات ل 1223 عقب تسجيل 24 حالة في الأسبوع الأخير، كما بلغ عدد الحالات الخطيرة 125 حالة، بينها 35 تحت التنفس الاصطناعي. وفي وقت سابق قال منسق مكافحة الكورونا في المجتمع العربي أيمن سيف بأن نسبة المرضى في المجتمع العربي تتراجع كما هو حالها في دولة إسرائيل عامة. وبالنسبة للتجمعات السكانية الحمراء فقال أن عددها في المجتمع العربي تراجع من 55 قبل أسبوعين إلى 16 سلطة محلية في الوقت الراهن.
Di tingkat kota-kota Arab, jumlah kematian meningkat menjadi 1.223 setelah 24 kasus dicatat pada minggu lalu dan jumlah kasus serius mencapai 125 dan 30 lainnya harus menggunakan nafas buatan atau menggunakan oksigen. Dan beberapa waktu lalu, Komunitas Penanggulangan Corona di Arab Saudi, Ayman Saif, mengatakan bahwa angka kesakitan di komunitas Arab menurun di negara-negara lain seperti negara Israel pada umumnya. Adapun perihal lingkungan berzona merah, Ayman Saif mengatakan bahwa wilayah berzona merah di Arab menurun dari 55 pada 2 minggu lalu menjadi 16 otoritas lokal saat ini.